हेलो फ्रेंड्स एते दिन पर ना आज टे मन होई घरे पिज्जा करी खाइया सब तो मैंने बाहर खाऊचे किंतु आज जो पिज्जाटा ना डोमिनोज पिज्जा को भी काटिदेव आपण मैंने लुकटा देखु तापर आपण निश्चित भाव में कहे आ रेसिपीटा मोर दरकार तो रेसिपीटा भी मुझे सेयार करची चलतु करवा आमर होममेड सुपर टेस्टी पिज्जा आ गोटे पैकेट इनो दरकार ठीक अच्छे गोटे पैकेट इनो मैंने पिज्जा करवा आम घर थिबा जिनस तो ये मुझे 2 कप मैदा आपण मैंने गोटे कप अटा गोटे कप मैदा नहीं पारे ना अटारे भी करें जेहेतु मत डोमिनोज पिज्जा खाया थिला तो ये मुझे 2 कप मैदा नहीं से गोटे चामच सुगार पाउडर ऐड करदे आ ये रहा आमर गोटे पैकेट मैजिक इनो पाउडर ठीक अच्छे तो ये मुझे मेजरमेंट करी तो यहाँ 1 टेबल स्पून स्पून तो ये कौन करना 1 टीस्पून स्पून ने आम देखा तो पूरा परफेक्ट 1 टीस्पून माने घरे आम जो नॉर्मल जो छोट चामच अच्छी से ही चामच रे गोटे चामच हम आम इनो पाउडर तो ये इनो पाउडर भी ऐड हो गला स्वाद अनुसार माने हाफ स्पून लुण ऐड करवा ठीक अच्छे तो ये सब जिनस को मिक्स करदे तो एबे आमर लिक्विड जिनस ऐड करके भलसे चकटार अच्छी तो ये 1/4 कप माने 4 टेबल स्पून आम फ्रेश थिक दही नहीं जावा तो ताकू भल किना मैदा सहित मिक्स करदे तो विदाउट ईस्ट पाउडर रे आम मैंने गोटे पैकेट इनो पाउडर तासत रहा दही ए जिनस को लेकिन आम बहुत बढ़िया से गोटे पिज्जार बेस्ट कर जोटा कि बहुत बहुत इम्पोर्टाट आउ खास करी आम घर थिबा जिनस रे आम मैंने कर एबे कौन कल ना अल्प अल्प क्षीर ऐड करकिना पूरा सॉफ्ट डो चकटिबा जेमती पूरा कादुआ टाइप सॉफ्ट हम से टाइप आमको चकटियार अच्छी ये क्षीरटा मु रूम टेम्परेचर नहीं गरम नहीं तो अल्प अल्प क्षीर ऐड करकिना पूरा कादुआ टाइप चकटी देली आपण मैंने देखिकिना जानीपे तापर कौन करिया ना 1 टीस्पून माने गोटे छोट चामच रे गोटे चामच रिफाइन ऑयल ऐड करदेली ताकू एमती भलसे टिके मिक्स करदबा मैदा सहित ठीक अच्छे तो एबे आपण माने जेते राग रखिथिबे पिज्जा ऊपर ना काहे पिज्जाटा आमे खाई पालेनी तो से रागटा आपण माने एई मैदा चकटारे ही सुजी देबे बाड़े किना आकु मु बहुत बढ़िया से पूरा सॉफ्ट करी चकटी देली एबे आकु हाफ एन आवर पई रेस्ट दे दबा तापर चलंतु पिज्जा पे हमर जहाँ जहाँ दरकार से जिनसटा एबे टिके प्रिपरेशन करदबा तो ये घरे जो जिनस थिला मु सेही जिनस रे करिची तो ये मो पाखे कैप्सिकम थिला टमाटर थिला बस ताकु कोन कल ना छोट छोट करी आगो काटी देली तो पिज्जा रे आपण मान चाहिए मशरूम भी ऐड कर परिबे पनीर भी ऐड कर परिबे स्वीट कॉर्न भी ऐड कर परिबे ठीक अच्छे तो मु तो कहबी आम घर थिबा जिनस रे आमने सिंपल स्टाइल रे करदबा जोटा होची टमाटो कैप्सिकम पियाज कैप्सिकम नथले भी चलिबो टमाटो पियाज भी आम कर परिबा किंतु एथिरे हमर मेन जिनसटा ऐड करियर अछि जोटा कि समस्त जानिचती सेटा होची आगु को आपण माने ब्लॉगटा देखंतु जानि परिबे कोन तो ये आमर कटा हो गला एबे चलतु आमर पिज्जार बेसटा करनबा जोटा कि हाफ एन आवर मु रेस्ट देइतिली बहुत बढ़िया से पूरा फॉर्मेशन हो गई आपण माने देखिकिना जानि पारथिबे पूरा जालीदार टाइप रो पूरा होईची तो हाथ रे टोटाली भी लागुनी आपण माने एमती किचन स्लैब ऊपर नले एमती जो चॉपर रे भलसे गोटे बड़ जगह थिबा जगह रे ताकू रखिदेबे तापर एठी कोन करिया ना गोटे चामच बटर ऐड करिबा बटर नथले भी चलिबो आपण माने घी गोटे चामच भी ऐड करि परिबे जोटा कि मु मूलरु कहिची हम घर थिबा जिनस रे हम माने करि परिबा तो ये आपण मैंने देखिकिना जानी पारथिबे को टाइप रो मु दलुची बहुत बढ़िया से तक पूरा घसी घसी किना ये मु दली दउची 5 मिनट पई बहुत बढ़िया से उठे दली दबा तापर देखिबे पूरा आराम से पूरा से जो हमर चपरु छाड़ी आसीबो आउरी बहुत बढ़िया से पूरा सॉफ्ट हो जिवो जदि आपण माने एई टाइप रे करिवे ताले पिज्जा बेसटा बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट आ माने बहुत बढ़िया भी हबो डोमिनोज पिज्जा को भी काटी दबो मु पूरा चैलेंज मारी कहूची निहाती में ट्राई करिवे केमती लगिला मते जणेबे लाइक करे जमा भी भूलिबेनी ठीक अच्छे सो फ्रेंड्स एठी मु कोन कली ना फास्ट आग 4 भाग कर देथिली छोट छोट पिज्जा करी बोली तापर मो मुंड को ढुकिला नाही मते डोमिनोज रो पिज्जा खाइयार अछि तो तापर कोन कली ना 2 भाग कर देली ठीक अच्छे आपण मान चले एंती छोट छोट टाइप रे भी कर परिबे तो पछरे मु कोन कली ना 2 भाग करिकिना 2टा ही पिज्जा करथिली जोटा कि एते टेस्टी हेइतिला आ कोन कहबी आपण माने लुक देखिकिना भी जानि पारथिबे आ पिज्जा बेसटा भी बहुत बढ़िया हेइतिला एमती आपण माने पिज्जा बेस करिकि भी घरे फ्रिज रे स्टोर करि परिबे जबळे जेतेबळे इच्छा हबो आपण माने एमती पिज्जा करिकिना भी खाई परिबे ठीक अछि तो ये पिज्जार बेस को एमती तଳ पटुआ एमती राउंड राउंड टाइप रो कर देली आ तापर कोन करिया ना हमर जेतिकी दरकार सेति करबा आउ किछिटा हमें रखी दबा रेस्ट दे दबा तापर एमती प्लेट नले गोटे कॉटन रो कपड़ा भी घोड़े देबे ठीक अछि तो चलंतु एबे आग हमर फास्ट गोटे करिकिना मु आपण मान देखौची तापर आपण माने
କରିବେ ଖାଇବେ ତାପରେ ମୋତେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ବି ଡୋମିନୋସ୍ ପିଜ୍ଜା ଖାଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଘରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପିଜ୍ଜା ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଜ୍ଜା ବେସ୍ ନେଇଗଲି। ମୁଁ ଯେଉଁ 4 ଭାଗ କରିଥିଲି ତାକୁ କ'ଣ କଲି ନା 2 ଭାଗ ନେଇ ଆସିଲି ଏକାଠି କରିଦେଲି। ତାପରେ ଏମିତି ମଇଦାର ଗୁଣ୍ଡ ଏମିତି ପକେଇ ଦେଇକିନା ତାପରେ ଏମିତି ହାତରେ ଏମିତି ଆରାମସେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେଲି। ଯେହେତୁ ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆକୁ ବେଲଣା କାଠିରେ ଟୋଟାଲି ବେଲିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି ହାତରେ ହିଁ ଆରାମସେ ପୁରା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯିବ। ମଇଦା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମୁଁ ଛିଟକେଇକିନା ଏମିତି କରିଦେଇଥିଲି। ତ ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାମସେ ପୁରା ଆମର ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏମିତି ତଳେ ଅଟା କି ମଇଦା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକିନା ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବେ, ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତଳେ ଲାଖିଯିବ ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠିବନି। ପିଜ୍ଜାଟା ଏମିତି ଅଧୁରା ହିଁ ରହିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି କ'ଣ କଲି ନା ଫୋର୍କ ସାଇଜ୍ରେ ଭଲସେ ପୁରା କଣା କଣା କରିଦେଲି। ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ପୁରା ବଟର ନାନ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ଯଦି ପିଜ୍ଜା ଖାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏମିତି ଫୋର୍କ ସାଇଜ୍ରେ କଣା କଣା କରିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଜୱାନି ସସ୍ ଆଉ ପିଜ୍ଜା ସସ୍ ଯେଉଁଟାକି ମାର୍କେଟର ମୁଁ ଘରେ ବନେଇନି, ଦୁଇଟାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ତାକୁ ଭଲସେ ପିଜ୍ଜା ବେସ୍ ଉପରେ ଏମିତି ପୁରା ଲଗେଇଦେଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ଥିବ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପିଆଜ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଟମାଟୋ ବି ଆଡ଼୍ କରିବି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ସୁଇଟ୍ କର୍ନ, ମସରୁମ୍, ପନିର ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଛି ଆମ ଘର ଥିବା ଜିନିଷରେ ହିଁ କରିବା। ତ ପିଜ୍ଜାର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଚିଜ୍, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମୋଜରେଲା ଚିଜ୍। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସ୍ଲାଇସ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଚିଜ୍ର ସ୍ଲାଇସ୍ ତାକୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟୁବ୍ର ଯେଉଁ ଚିଜ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବେନି ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଡୋମିନୋସ୍ ପିଜ୍ଜା ଖାଇବାର ଅଛି ତ ମୋଜରେଲା ଚିଜ୍ଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ଅଧିକା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଟିକେ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ, ପିଜ୍ଜା ସିଜନିଂ, ଓରିଗାନୋ ଯାହା ବି ଥିବ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇବା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଉ ହେବନି। ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଥିଲେ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରି ଦେଖେଇବି କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ସ୍ଲୋ କରିଦେବା, ମୋଟା ଫ୍ଲାଟ୍ ବାଲା କରେଇ ନେଇଯିବା। ତାପରେ ଟିକେ ବଟର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେଲି, ବଟର ନଥିଲେ ଘିଅ ବି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ପିଜ୍ଜାଟାକୁ ଆମେ ରଖିଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ତ ଯଦି ମୋଟା କରେଇ ନଥିବ କ'ଣ କରିବେ ନା ଫାଷ୍ଟ ଆଗ ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ ତାୱା ବସେଇଦେବେ, ତାପରେ ଏମିତି ଫ୍ଲାଟ୍ ବାଲା କରେଇ ବସେଇବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ସ୍ଲୋ ରଖିବେ। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ପିଜ୍ଜା ପୁରା ରେଡ଼ି। ଚିଜ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିକିନା ଲାଗୁଛି ନା ଡୋମିନୋସ୍ ପିଜ୍ଜାଠୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କାରଣ ଡୋମିନୋସ୍ ପିଜ୍ଜାରେ ନା ଚିଜ୍ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ କମ୍। ଘରେ ଆମେ ଯାହା ଯେତେ ଚାହିଁବା ପକେଇ ପାରିବା, ଖାଇବାର ଅଛି ନା। ଆଉ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡୋମିନୋସ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରେ ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମିଳେ ଆମକୁ ଓରିଗାନୋ, ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଅଧିକା ମିଳିଥାଏ, ତ ତାକୁ ମୁଁ ରଖିଦେଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୋର ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଏ। କେଉଁମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରଖିକିନା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି କହିବେ ତ। ତ ଗରମା ଗରମ ଡୋମିନୋସ୍ ପିଜ୍ଜା ଯେଉଁଟାକି ହୋମମେଡ୍ ପିଜ୍ଜା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ କରିପାରିବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କାଟିକିନା ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଜରେଲା ଚିଜ୍ର ଲୁକ୍ଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ମୋଜରେଲା ଚିଜ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପିଜ୍ଜାଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତ ମୋର ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଉନି, ମୋ ଝିଅର ଆଉ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଉଥିବ କହିଲେ। ତ ଖାଲି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ବି ଫେଭରାଇଟ୍। ତ ଏଇଠି ଆମର ପିଜ୍ଜା ହେଇଗଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ମୁଁ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ପିସ୍ କାଟିଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ସରୁ ସରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ହେଇଯାଇଥିବ। 10 ମିନିଟ୍ କ'ଣ 5 ମିନିଟ୍ରେ ହିଁ ଖତମ ହେଇଯିବ। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ବି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଗକୁ ଆସୁଛି କ'ଣ ଏକ୍ସମାସ୍, ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ଘରେ ଏମିତି ଡୋମିନୋସ୍ ପିଜ୍ଜା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବା। ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ଆମର ବହୁତ ବି ହେଇପାରିବ। ଚିଜ୍ ମନ ଇଚ୍ଛା ପକେଇକିନା ଖାଇପାରିବା। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ରହିଲି, ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।